शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नए प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन भाई, और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ये डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, वो जस्ट उनका ये कंसेप्ट बना हुआ होता है कि हमने जो है जॉब करनी है। आज के इस वीडियोस में, इस प्रोग्राम में हम ये कवर करेंगे कि जॉब के साथ कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहसिन जी। भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती टाइम निकाले हमारी खातिर। और आज डिस्कस करेंगे सर, स्पेशली मैं जॉब के हवाले से पूछूंगा। बहुत से हमारे माशरे में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका जो माइंड है ये बना हुआ है, कंसेप्ट है सिर्फ ये बना हुआ है कि उन्होंने आगे सिर्फ जॉब करनी है। तो आप क्या कहते हैं कि जॉब के साथ कोई ऐसा हमें जो है काम करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, उस हवाले से थोड़ा आप हमें गाइड करें ना। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू जी। कहते हैं कि जो एक बात अगर बहुत ही लाजमी हो तो उस बात को ज़रूर सुनना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। जी जी। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो बड़ा कीमती टॉपिक है, क्योंकि हर शख्स की काम करना, जॉब करना, आउट ऑफ कंट्री जाके अपनी लाइफ को जो है ना सेट कर देना, ये एक ज़रूरी हमारा गोल्स है। हमारी जो सोसाइटी में मुल्क की सतह पर बात करें तो लोगों का माइंड बन चुका है कि पैसा कमाना है, लाइफ सेट करनी है। अब पैसा कमाने के साथ जो मैंने अपनी एक रिसर्च की तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पैसा एक टाइम के बाद इंसान को शायद इतना ज़रूरी नहीं होता जितनी इंसान की वो हेल्थ है, वो सेहत ज़रूरी होती है। क्योंकि बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं कि जिनके पास शायद लाखों करोड़ों रुपए हैं, अपनी जायदादें हैं, यानी बैंक बैलेंस उनका आउटस्टैंडिंग है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो देखते हैं कि वो सेहत के एतबार से फिर रात को टैबलेट्स लेके वो सोते हैं, यानी उनकी सेहत खराब हो चुकी होती है। अब यहाँ पर जो मेरा मेन पर्पस है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो यूथ है वो अगर उनका जो मोटिव है, वो उनका जो गोल्स है, उनका पर्पस पैसा कमाना है, पैसे के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उनकी हेल्थ है। आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अब हेल्थ के क्राइटेरिया में आपकी लाइफ के जो इंजॉयमेंट के मोमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप किसी जगह पर जॉब करते हैं और आप उस जॉब के साथ मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप कह लीजिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, आप कह लीजिए कोई बात दिल पे ले लेते हैं जिसकी वजह से आप पैसा तो कमाते हैं लेकिन आपको हार्ट अटैक हो जाती है, आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप जो है ना अपनी सेहत को खो देते हैं, तो इतना पैसा कमाने का फिर इंसान को कोई फायदा नहीं होता। यानी पहली चीज कि आप जो काम करते हैं, काम के साथ आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और सेहत तभी बनती है जब इंसान खुश रहता है। एक इंसान के पास बड़ी दौलत है, वो खुश नहीं रहता, तो दुनिया में रिसर्च बताती है कि इंसान की जो मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो है खुश रहना। बहुत से लोग करोड़पति हैं, खुश नहीं हैं, और बहुत से लोग आप देखते हैं झुग्गियों में रहने वाले, एक आम जो कह लीजिए कि जो आप देखते हैं फुटपाथ पे वो जो टेंट लगाए, बड़े खुशबाश होते हैं, कोई टेंशन यानी उनको नहीं होती। यानी खुश रहना पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी खुशी है उसका ताल्लुक शायद पैसे से इतना नहीं है जितना कि आपका मेंटली तौर पर स्टेबल होना लाजमी है। क्योंकि आप अगर मेंटली तौर पर स्टेबल हुए, आप कह लीजिए कि हालात को, वाकयात को, सानिहात को समझकर अगर आप जिंदगी गुजारते हैं, अगर आसान लफ्जों में कहूं तो जिंदगी को जिंदगी समझकर अगर आप गुजारते हैं तो आप गरीबी पर भी खुश रह सकते हैं। क्योंकि हमारी जो लाइफ है, ये जो हमारी लाइफ है इसका जो मेंटोर है, कह लीजिए कि हमारा जो मुर्शिद है, हमारा जो बड़ा है, कह लीजिए कि लीडर, वो नबी पाक है। अगर अमीरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती तो उनसे ज्यादा कायनात में कोई अमीर ना होता। ठीक है, पहला चीज था कि हेल्थ। दूसरी चीज थी कि आप जो भी अपना काम करते हैं उसमें आपकी जो कह लीजिए कि टाइमिंग होती है, टाइम ड्यूरेशन, वो बहुत मैटर करती है। एक शख्स है, वो अगर सुबह जाता है, वो कह लीजिए कि 8 बजे जाता है, रात 10 बजे आता है, वो एंजॉय कैसे करेगा लाइफ को? वो अपने ऑफिस के काम में, अपनी कंपनी के काम में, अपने कह लीजिए कि जो वो काम करता है मजदूरी में इतना डूबा हुआ होता है, ना तो घर के कामों का पता होता है। यानी जैसे आमतौर पर हम स्टूडेंट होते हैं, सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं, घर के मामलात क्या है कुछ पता नहीं है, घर में क्या टेंशन चल रही है कुछ पता नहीं है, घर में रिलेशंस के तौर पर, रिलेटिव्स के तौर पर, बहन भाइयों के, माँ बाप के कुछ पता नहीं है। आपके लाइफ में जो टाइम ड्यूरेशन है
وہ بہت قیمتی ہے. کوئی کہتا ہے میں نے ویلڈنگ کا کام سیکھنا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے درزیوں کا کام سیکھنا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے جو ہے نا ایز اے لیبورٹری ٹیکنیشینز کا کام کرنا ہے, ایسا کوئی کہتا ہے میں نے ٹیچنگ کی فیلڈ میں جانا ہے. یہ جتنے بھی کام ہیں سنیا کا بہت قیمتی پوائنٹ ہے. ہماری جو یوتھ ہے, جنریشنز ہے, جن کو پڑھنے کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے, وہ جا کے کوئی ویلڈنگ کا کام سیکھتا ہے, کوئی وہ کہہ لیجئے کہ کوئی میکینیکل کا کام سیکھتا ہے, کوئی درزیوں کا کام. یہ جو وہ کام سیکھتے ہیں اب ان میں, اور جو سرکاری بندہ ہے یا اس کے علاوہ جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ فیکٹر وہ ٹائم ڈیوریشنز کا ہے. یعنی ایک شخص 20 گھنٹے لگا کے کام کرتا ہے, 15 گھنٹے لگا کے وہ سیلری منتھ کی لے کے آتا ہے, اور ایک شخص جو 8 گھنٹے کا کام کرتا ہے. ایک استاد ہے جو ہمارے پروفیسر ہے, صبح 8 بجے آتے ہیں. آپ پرائمری لیول پر دیکھیں جو 5ویں تک سکول ہے, مڈل لیول تک دیکھیں آپ جو 8ویں تک سکول ہے, ہائی سکول دیکھیں جو کہہ لیجئے کہ 10 تک ہے, جو آپ سیکنڈری لیول دیکھیں وہ 10 تک ہے. ان میں جو ٹیچرز ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ 8 گھنٹے ہے. اور 8 گھنٹے میں وہ سیکنڈ ٹائم 2 بجے کے بعد گھر میں آ کے انجوائے بھی کرتے ہیں, بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں, سیر سپاٹے کے لیے باہر بھی نکل جاتے ہیں, اور ان کی لائف بڑی خشاش پشاش ہوتی ہے. اور ایک جو درزی ہوتا ہے وہ صبح جاتا ہے اور شام کو شاید 8 بجے 7 بجے, اس کی لائف کو جو ہے نا ایک ٹائم ڈیوریشن جو ہے نا وہ ایک اچھا نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری صحت پر اچھے اثرات نہیں پڑتے. چونکہ اگر آپ کے پاس انجوائمنٹ کا ٹائم ہوگا تو آپ انجوائے کر پائیں گے. تیسری چیز آپ کی لائف میں, پہلا تھا کہ آپ کی ہیلتھ جاب کے ساتھ, دوسرا تھا ٹائم ڈیوریشنز, کہ ایسا کام سیکھیں, ایسی کمپنی میں جائیں, ایسا پروفیشن کا آغاز کریں, ایسے پیشن میں جائیں, ایسا ورک کریں جس میں آپ کو لائف میں کم ٹائم کام کرنا پڑے لیکن آپ انجوائے کر سکیں, جس سے آپ کی صحت کا گہرا تعلق ہے. تیسری چیز کہ آپ نے ہمیشہ جس بھی فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ سے لوگ اکتا سے جاتے ہیں, کچھ عرصہ لگایا یعنی 1 مہینہ 2 مہینے سال 2 سال, اس کے بعد وہ اکتاتے ہیں. یاد رکھیے گا میں کروڑوں روپے کا الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص یہ سمجھتے کہ اس کی ذمہ داری وہ فارغ رہنا میں ہے, وہ شخص کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا. اصل آپ کا سکون, اصل آپ کی لائف کی آزادی وہ کام میں ہے. چونکہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی کروڑوں روپے کے پیچھے ملیں لگی ہوں اور وہ جو ہے نا بس فری ہو, بس وہ کہے کہ میں ٹک ٹاک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, یوٹیوب, فلمیں, ڈرامے بس دیکھوں, اسی پہ میری لائف ہو. نہیں, آپ کی جو لائف ہے وہ کام کی بدولت ہی خوشگوار بنے گی. آپ کی لائف کام میں آزادی ہے. اگر آپ کام کریں گے تو آپ کی لائف آزاد ہے. اگر آپ کام نہیں کریں گے, ٹک ٹاک اور واٹس ایپ کو لے کے بیٹھیں گے, تو آخر کار آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یار میں نے اپنا ٹائم بڑا ویسٹ کیا. جو میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنا جو ٹائم ویسٹ کیا آج پچھتا رہے ہوں گے کہ یار کاش میں اپنا ٹائم برباد نہ کرتا, میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرتا. تو آپ کو یہ بہت زیادہ لازمی ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے جس پروفیشن میں جانا ہے, میں نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, میں نے جو اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کو ٹائم ڈیوریشن اس کو بھی دیکھنا ہے, اور میرا جو کام ہے اس میں میں نے انجوائمنٹ وغیرہ بھی کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا, بہت شکریہ ویور. آج کے اس پروگرام میں محسن بھائی نے بڑے احسن انداز میں اور بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جابس کے ساتھ اور اپنے کن چیزوں کا خیال رکھنے. تو اجازت چاہوں گا, آج کی اس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.